बहुत खतरनाक। वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान जो बदतरीन लोग होंगे उन्हें तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर, वो फिर तुम्हारे मुआशरे पर बदमाशी करें। करप्ट तरीन गंदे तरीन लोग। और आज की जुबान में कहूं, फिर तुम्हारे पास चारा ही नहीं होगा, तुम उन्हीं को वोट दोगे बार बार। इस स्टेज तक क्यों पहुंची उम्मत मोहम्मद मुस्तफा? इस फरीजे के तर्क करने से। वरना नमाजी भी बहुत है, हाफिज भी बहुत है, और मस्जिदें भी भर लेते हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला फरीजा है, ये जरा रोले वाला काम है। इसमें मुब्तला है। फरमाया अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क ना करना। तो ये इतना माशाल्लाह कितनी मजलिसें हो गई हैं, 5 तो हो गई हैं, 2 रह गई, आज समेत 5 हो गई। तो इन 5 के बाद थोड़ी थोड़ी हम इस चीज को अपने अंदर डेवलप करें कि जब हमारे सामने कोई खराबी हो, सानू की कहकर साइड पे ना हो जाए, कुछ ना कुछ तो करें। अपने बच्चों में देखें, अपने घर में देखें, अपने दोस्तों में देखें। हमारे दोस्त मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनमें बुरी आदतें भी होती हैं, बाज पर अच्छाई का गलबा होता है, छोटी मोटी चीज भी होती है। तो अगर ये वाली सिफत आ जाए तो वो बुराइयां भी खुश्क होना, उनकी जड़ें भी खुश्क हो जाएंगी, अच्छाइयां उभरना शुरू हो जाएंगी। खैर की, नेकी की दावत, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अगर ये ना हो तो बहुत डेंजरस मामला। फरमाया अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क ना करना, आपने सुना हुआ ये मारूफ फरमाना इमाम का, बहुत खतरनाक। वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान जो बदतरीन लोग होंगे उन्हें तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर दे, वो फिर तुम्हारे मुआशरे पर बदमाशी करेंगे। करप्ट तरीन गंदे तरीन लोग। और आज की जुबान में कहूं, फिर तुम्हारे पास चारा ही नहीं होगा, तुम उन्हीं को वोट दोगे बार बार। 1000 दलील घड़ लोगे, हंस जाओगे कि हुण फिर की करिए, लेकिन दोगे जरूर, क्योंकि बाज औकात फिर इतना गहरा गड़ा उसमें बंदा गिर जाता है, निकलना आसान काम नहीं होता। कौमी मसला होता है, इज्तिमाई मसला होता है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क ना करना, वरना रिजल्ट क्या, अल्लाह ने इसका रिजल्ट क्या रखा है? नेचुरल रिजल्ट, कि तुम्हारे जो बदतरीन लोग हैं वो अपनी बदमाशियों से तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, मक्कारियों से, बेईमानियों से, जुल्म से चढ़ के बैठ जाए। और ये रिजल्ट ये कौम भुगत रही है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तहरीक के सरदार इमाम हुसैन की दावत पर लब्बैक न कहकर, उसके बाद तो फिर काम फिट ही हो गया ना। फिर तो पै दर पै फासिक फाजिर, चाहे बनु उमैया हो चाहे बनु अब्बास हो। फिर तो वो लोग आए जिनके लिए न मस्जिद नबवी में घोड़े बांधना कोई प्रॉब्लम था, न खाने काबे को पत्थर मार के गिराना जिनके लिए प्रॉब्लम था। उनकी टॉप प्रायोरिटी ये थी कि हमारी हुकूमत को कोई थ्रेट न हो, जो भी थ्रेट बनेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मदीना में चाहे सहाबा की औलाद, उनकी लड़कियों को रेप करना हो, नो प्रॉब्लम, हमारी हुकूमत को जो थ्रेट बनेगा हम उसे निशान इबरत बना देंगे। तारीख गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये गवाही दे रही है, सो कॉल्ड गोल्डन हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी है, बाज लोगों के हीरोज ने। तवज्जो फरमा रहे? ये कब होगा? अल्लाह क्या फरमा रहे इमाम? इसी हुसैन के बाबा, बाब मदीनतुल इल्म, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तर्क न करना। इमाम अली नहीं फरमा रहे, असल में अल्लाह ने कहा हुआ है। इमाम अली अल्लाह का पैगाम बता रहे, करोगे छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारे बदतरीन लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देगा। और उसके बाद एक और भी होगा काम, और वो क्या होगा? फिर तुम्हारे नेक लोग दुआएं मांगेंगे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल। और वो कौन सी दुआ है? या अल्लाह करप्ट हुक्मरानों से निजात दिला, फलाने से निजात दिला। अल्लाह कहेगा मजे लो, तुमने जो मैंने जिम्मेदारी दी थी वो नहीं की, अब उसका रिजल्ट भुगतो। जो मैंने कहा था करो वो तुमने नहीं किया, अब जो तुमने नहीं किया उसका नतीजा निकला, मुझे कह रहे हो तू का साथू नहीं होगा। तो अल्लाह ऐसों की दुआएं कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तब्दीली नहीं करता किसी कौम के बारे में, उसकी हालत के बारे में, जब तक कि वो कौम खुद अपने मिजाज को बदले नहीं, अपनी गलतियों को उन पे नजर आसानी ना करे और अपनी इस्लाह की फिक्र में ना हो। तो अल्लाह ताला भी फरिश्ते नहीं भेजता कि मेरे लाडले हैं, कोई नहीं, बच्चे गलती कर लेंगे ने तुझे जाके सेट कर दो, नहीं करता। अल्लाह की सुन्नत ये
نہیں ہے. ہوتا کیا پھر وہ جو اللہ کے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر سختیوں میں زندگیاں گزار کے مصیبتوں میں انہی ظالموں کے ہاتھوں میں, جبکہ دوسرے سو کالڈ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کے حقیقی بندے یہ مصیبتوں میں, ظلموں میں, ستم میں, کبھی مارے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی قیدوں میں ہوتے ہیں. یہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالموں کی نظروں میں آ جاتے ہیں, یہ ظالموں کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ خطرناک ہے, اس بندے کو اگر تھوڑی سی مل گئی, میدان مل گیا, یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. باقی یہ نمازی ہے, اس کی نماز اس تک ہے, اس کا متھا چومو, اس کو ایسی والی مسجد بنا کے دو تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو نماز پڑھتے ہوئے, پڑھاؤ اس کو نماز, اس کی نماز سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. وہ عراق پر جب قبضہ تھا برطانیہ کا, تو اس شہر کا جو انگریز تھا, ہیڈ تھا, جو بھی اس کا حکمران تھا, وہ دورے پہ نکلا شہر کا جائزہ لینے کے لیے, اور دورے پہ نکلا تو اچانک ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی, اور اس نے دیکھا لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں. اس نے اپنے وہ جو ساتھ ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوتا ہے اس سے پوچھا, لوکل بندے سے, اس سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے اور یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں آواز سن کے. وہ سمجھا کوئی جلسہ ہمارے خلاف ہونے لگا ہے, کوئی اجتماع ہمارے خلاف ہونے لگا ہے. تو اس کو گھبراتے دیکھ کر اس نے کہا, اس کے جو اسسٹنٹ تھا, جو بھی لوکل بندہ, اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں سر, یہ ایک ریچول ہے ان کا, یہ اذان ہوتی ہے ورشپ کے لیے, ان کو بلاتے ہیں, یہ بھی جائیں گے مسجد میں, وہاں نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد گھروں کو واپس چلے جائیں گے. اس نے کہا کہ ہمارے سسٹم کو, تاج برطانیہ کو اس سے کوئی تھریٹ تو نہیں ہے. اس نے کہا سر ایبسولوٹلی کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ہماری طرف سے یہ ہیلپ کرو, چندہ دو ان کو جا کر اور دبا کے نمازیں پڑھے, ہمیں ان کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا ہوا ہے نا, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان, مجاہد ٹیررسٹ بنتا ہے آج کل. توجہ فرما رہے ہیں. کس کی نظروں میں؟ علامہ ٹرمپ کی نظروں میں, اور علامہ نیتنیاہو کی نظروں میں کون ٹیررسٹ ہوتا ہے؟ جس کے بچے بھی مار دو, وہ آگے سے کچھ نہ کرے, وہ صحیح ہے, وہ پرامن ہے. اور جو کہے کہ نہیں برداشت کروں گا, وہ ٹیررسٹ. یہ سارے نتائج اس سٹیج تک کیوں پہنچی امت محمد مصطفیٰ؟ اس فریضے کے ترک کرنے سے. ورنہ نمازی بھی بہت ہے, حافظ بھی بہت ہے, اور مسجدیں بھی بھر لیتے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا فریضہ ہے, یہ ذرا رولے والا کام ہے.